बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। बाज़ औक़ात किसी की एक बात हमारी ज़िंदगी बदल देती है। आज की वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि इसमें है एक ऐसा सबक जो आपके सोचने का अंदाज़ बदल कर आपको कामयाब होने में मदद दे सकता है। आज की क्लास है इंग्लिश बुक रीडिंग की। आप सुनेंगे एक मज़ेदार कहानी हर लफ्ज़ के उर्दू तर्जुमे के साथ। साथ साथ हम थोड़ी बहुत ग्रामर भी डिस्कस कर लेंगे और यूं बग़ैर किसी बोरिंग लेक्चर के इस वीडियो के एंड तक आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी अच्छी वीडियोस बग़ैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इसके अलावा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आसपास स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी का नाम है द एलिफेंट एंड द रोप। एलिफेंट कहते हैं हाथी को और रोप कहते हैं रस्सी को। द एलिफेंट एंड द रोप, हाथी और रस्सी। वंस एक बार, आ एक, मैन आदमी, वॉज था, वॉकिंग चल रहा, थ्रू में से। थ्रू के बहुत सारे उर्दू में मतलब होते हैं लेकिन यहाँ पर थ्रू का मतलब होगा में से। आ एक, विलेज गांव। वंस अ मैन वॉज वॉकिंग थ्रू अ विलेज। एक बार एक आदमी एक गांव में से चल रहा था या एक गांव में से गुजर रहा था। यह है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस वो होता है कि जिसमें ज़माना माजी में कोई काम जारी हो और इसको बनाने का तरीका ये है कि वॉज और वर का इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का इजाफा कर दिया जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि वॉज का इस्तेमाल हुआ है और वॉक के साथ ing का इजाफा हो गया है। वंस अ मैन वॉज वॉकिंग थ्रू अ विलेज। एक बार एक आदमी एक गांव में से गुजर रहा था। व्हेन जब, ही वो, सॉ देखा, आ एक, ग्रुप ग्रो, ऑफ का की लिए यूज़ होता है, एलिफेंट्स हाथी। व्हेन ही सॉ अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, जब उसने हाथियों के एक ग्रोह को देखा। टाइड बंधा हुआ, टू स्मॉल, स्मॉल कहते हैं छोटे को, रोप्स रस्सियाँ। टाइड टू स्मॉल रोप्स, छोटी रस्सियों से बंधा हुआ। अब हम बामुहावरा उर्दू तर्जुमा देख लेते हैं। वंस अ मैन वॉज वॉकिंग थ्रू अ विलेज। एक बार एक आदमी एक गांव से गुजर रहा था। व्हेन ही सॉ अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स टाइड टू स्मॉल रोप्स, जब उसने हाथियों के एक ग्रोह को छोटी रस्सियों से बंधा हुआ देखा। सरप्राइजिंगली, हैरत अंगेज तौर पर, दे वो, वरंट नहीं थे, वर नोट की शॉर्ट फॉर्म है, वरंट। ट्राइंग कोशिश करना, टू ब्रेक तोड़ना, फ्री आज़ाद। सरप्राइजिंगली हैरत अंगेज तौर पर, दे वरंट ट्राइंग टू ब्रेक फ्री, वो आज़ाद होने की कोशिश नहीं कर रहे थे। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें वॉज या वर के बाद नॉट का इजाफा कर दिया जाता है। तो वर के बाद नॉट का इजाफा हो गया तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बन गया। दे वरंट ट्राइंग टू ब्रेक फ्री, वो आज़ाद होने की कोशिश नहीं कर रहे थे। इवन दो, अगरचे, दे वो, कुड सका। कैन का मतलब होता है सकना, कुड इसकी सेकंड फॉर्म है सका। ईजीली आसानी से, डू करना, सो ऐसा। सो के उर्दू में बहुत सारे मतलब होते हैं, यहाँ पर इसका मतलब होगा ऐसा। विद साथ, देयर उनकी, स्ट्रेंथ ताकत। इवन दो अगरचे, दे कुड ईजीली डू सो, वो ऐसा आसानी से कर सकते थे, विद देयर स्ट्रेंथ अपनी ताकत के साथ। सरप्राइजिंगली हैरत अंगेज तौर पर, दे वरंट ट्राइंग टू ब्रेक फ्री, वो आज़ाद होने की कोशिश नहीं कर रहे थे। इवन दो अगरचे, दे कुड ईजीली डू सो विद देयर स्ट्रेंथ, वो अपनी ताकत से आसानी से ऐसा कर सकते थे। क्यूरियस, मुतजस्सस या तजस्सुस में,
ہی وہ، آسکڈ پوچھا، آسک فرسٹ فارم ہے ورب کی جس کا مطلب ہے پوچھنا، آسکڈ پوچھا سیکنڈ فارم آف ورب ہے. دا ٹرینر ٹریننگ دینے والا، تربیت دینے والا. کیوریس متجسس یا تجسس میں، ہی آسکڈ دا ٹرینر اس نے تربیت دینے والے سے پوچھا. یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے جس میں ہم سمپلی ورب کی سیکنڈ فارم یوز کر دیتے ہیں. وائی کیوں، ڈونٹ دیز یہ، ایلیفینٹس ہاتھی، ٹرائی کوشش کرنا، ٹو اسکیپ، اسکیپ کا مطلب ہے فرار. وائی ڈونٹ دیز ایلیفینٹس ٹرائی ٹو اسکیپ، یہ ہاتھی فرار ہونے کی کوشش کیوں نہیں کرتے. اب ہم با محاورہ اردو ترجمہ دیکھتے ہیں. کیوریس تجسس میں، ہی آسکڈ دا ٹرینر اس نے تربیت دینے والے سے پوچھا. وائی ڈونٹ دیز ایلیفینٹس ٹرائی ٹو اسکیپ، یہ ہاتھی فرار ہونے کی کوشش کیوں نہیں کرتے. دا ٹرینر تربیت دینے والا، ریپلائڈ جواب دیا. ریپلائی کا مطلب ہوتا ہے جواب دینا، ریپلائڈ سیکنڈ فارم ہے جواب دیا. دا ٹرینر ریپلائڈ تربیت دینے والے نے جواب دیا، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. وین جب، دے وہ، ور تھے، ویری بہت، ینگ نوجوان. وین دے ور ویری ینگ، جب وہ بہت نوجوان تھے، جب وہ بہت کم عمر تھے. وی ہم، یوزڈ استعمال کیا، دا سیم بالکل اس جیسا، یہی. روپس رسیاں. وین دے ور ویری ینگ، جب وہ بہت نوجوان تھے، بہت کم عمر تھے. وی یوز دا سیم روپس، ہم نے یہی رسیاں استعمال کی تھیں. یہ بھی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. یوز کا مطلب ہوتا ہے استعمال کرنا، یوزڈ استعمال کیا سیکنڈ فارم آف ورب ہے. دا ٹرینر ریپلائڈ ٹرینر نے جواب دیا، تربیت دینے والے نے جواب دیا. وین دے ور ویری ینگ، جب وہ بہت چھوٹے تھے. وی یوز دا سیم روپس، ہم نے یہی رسیاں استعمال کی تھیں. ایٹ دیٹ، دیٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ یا اس. ایج عمر، ایٹ دیٹ ایج اس عمر میں. دے وہ، ورنٹ نہیں تھے، ور ناٹ کی شارٹ فارم ہے ورنٹ. اسٹرانگ طاقتور. انف، انف کا مطلب ہوتا ہے کافی یا اتنا. دے ورنٹ اسٹرانگ انف، وہ اتنے طاقتور نہیں تھے. ٹو بریک توڑنا، فری آزاد. ٹو بریک فری کہ آزاد ہو سکتے. ایٹ دیٹ ایج اس عمر میں. دے ورنٹ اسٹرانگ انف، وہ اتنے طاقتور نہیں تھے. ٹو بریک فری کہ آزاد ہو سکتے. با محاورہ اردو ترجمہ دیکھتے ہیں. ایٹ دیٹ ایج اس عمر میں. دے ورنٹ اسٹرانگ انف ٹو بریک فری، وہ اتنے طاقتور نہیں تھے کہ آزاد ہو سکتے. اوور ٹائم وقت کے ساتھ. دے وہ، بلیوڈ یقین کیا، بلیو یقین کرنا، بلیوڈ سیکنڈ فارم آف ورب ہے یقین کیا. دے وہ کوڈنٹ نہیں سکا، کوڈ ناٹ کی شارٹ فارم ہے کوڈنٹ. بریک توڑنا، دا روپ رسی. اوور ٹائم وقت کے ساتھ. دے بلیوڈ انہوں نے یقین کر لیا. دے کوڈنٹ بریک دا روپ کہ وہ رسی نہیں توڑ سکیں گے. سو پس. دے وہ، نیور کبھی نہیں، ٹرائی کوشش کرنا. سو دے نیور ٹرائی تو وہ کبھی کوشش نہیں کرتے. یہ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس جس میں ورب کی فرسٹ فارم استعمال کی جاتی ہے. یہاں پر ٹرائی کا استعمال ہوا ہے جو کہ ورب کی فرسٹ فارم ہے. ایون یہاں تک کہ، ناؤ اب، ایون ناؤ یہاں تک کہ اب بھی. اوور ٹائم وقت گزرنے کے ساتھ. دے بلیوڈ وہ یقین کرنے لگے. دے کوڈنٹ بریک دا روپ کہ وہ رسی توڑ نہیں سکیں گے. سو دے نیور ٹرائی اس لیے وہ کبھی کوشش نہیں کرتے. ایون ناؤ یہاں تک کہ اب بھی. دا مین آدمی. واز تھا. امیزڈ حیران. دا مین واز امیزڈ آدمی حیران تھا. دیز یہ. پاورفل طاقتور. اینیملز جانور. ور تھے. ہیلڈ بیک رکنا. بائی نتھنگ کچھ نہیں، کسی چیز سے بھی نہیں رکے ہوئے تھے. بٹ لیکن. ایک. فالس جھوٹا یا غلط.
belief یقین. These powerful animals were held back by nothing but a false belief. یہ طاقتور جانور صرف ایک جھوٹے یقین کی وجہ سے رکے ہوئے تھے. یہ ہوتی ہے خیال کی طاقت. اگر آپ یہ سوچیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تو آپ واقعی کچھ نہیں کر سکیں گے. لیکن اگر آپ یہ سوچ لیں کہ میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر محنت کروں تو میں اسے حاصل کر لوں گا، ضرور حاصل کر لوں گا، تو آپ اپنے خیال کی طاقت سے یقیناً جیت جائیں گے. با محاورہ اردو ترجمہ دیکھتے ہیں. The man was amazed. آدمی حیران تھا. These powerful animals were held back by nothing but a false belief. یہ طاقتور جانور صرف ایک غلط یقین کی وجہ سے رکے ہوئے تھے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے. ڈونٹ نہیں، ڈو ناٹ کی شارٹ فارم ہے. لیٹ ہونے دینا، پاسٹ ماضی، فیلیئرز ناکامیاں، ہولڈ یو بیک روکنا، تمہیں روکنا. یہ ہے محاورہ. ڈونٹ لیٹ پاسٹ فیلیئرز ہولڈ یو بیک. ماضی کی ناکامیوں کو خود کو روکنے مت دو. یعنی جو آپ کو ماضی میں ناکامیاں ہوئی ہیں ان ناکامیوں کو خود کو روکنے نہ دو، وہ ناکامیاں تمہیں روک نہ سکیں. بلیو یقین کرنا، ان میں، یور تمہاری، ایبلٹی قابلیت. بلیو ان یور ایبلٹی اپنی قابلیت پر یقین کرو. ٹو گرو بڑھنا، اینڈ اور سکسیڈ کامیاب ہونا. ٹو گرو اینڈ سکسیڈ آگے بڑھنے اور کامیاب ہونے کے لیے. بلیو ان یور ایبلٹی ٹو گرو اینڈ سکسیڈ آگے بڑھنے اور کامیاب ہونے کے لیے اپنی قابلیت پر یقین کرو. ڈونٹ لیٹ پاسٹ فیلیئرز ہولڈ یو بیک. ماضی کی ناکامیوں کو خود کو روکنے نہ دو. بلیو ان یور ایبلٹی ٹو گرو اینڈ سکسیڈ آگے بڑھنے اور کامیاب ہونے کی اپنی قابلیت پر یقین رکھو. یعنی اگر آپ ماضی میں کسی مقصد کے حصول میں ناکام ہو چکے ہیں تو اب آپ اس ناکامی کو اپنے دل سے لگائے رکھنے کی بجائے دوبارہ کوشش کریں. دوبارہ ناکام ہو جاتے ہیں پھر کوشش کریں. آپ یہ مت کہیں کہ میں ایک دفعہ ناکام ہو گیا ہوں یا 2 دفعہ ناکام ہو گیا ہوں یا 3 دفعہ ناکام ہو گیا ہوں تو میں مزید کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. جب تک آپ دل سے کوشش کرتے رہیں گے آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. لیکن اگر آپ اپنی ناکامی کو اپنے دل سے لگا کر رکھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا، پھر آپ کامیاب نہیں ہوں گے. تو آپ اپنی جو ماضی کی ناکامیاں ہیں ان کو خود کو روکنے مت دیں اور اپنی ایبلٹی پر یقین رکھیں، اپنی قابلیت پر یقین رکھیں اور کامیاب ہونے کی کوشش کریں تو آپ یقیناً کامیاب ہوں گے. آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی. کہانیوں کا یہ سلسلہ مزید جاری رکھنا چاہیے یا نہیں، اور اس سلسلے کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ کی رائے کا ہم ہمیشہ خیر مقدم کرتے ہیں. اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. فی امان اللہ.